Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawmul itsnin tsani asar min syahri mayo alfin khamsa wa isrun muqabil ar-rabi' asar min syahri Dzul Qa'dah alaf arba'umi'ah sita wa arba'un. Famazilna fi darsina fi kulliyati ar-raqa'iq fi kitab Riyadhis Shalihin. Fa nahnu al-an fi bab bayanu kasrati turuqil khair wa wasalna al-an ila al-hadits as-sadis. Fa qabla an nadkhula falyatafaddal li ikhwanina an yusammi al-matn. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullahu taala as-sadisu. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibah shadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah wa tumitul ada anit tariq shadaqah muttafaqun 'alaih. Wa rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thalathimi'ah mafsil faman kabbarallahu wa hamidallahu wa halallahu wa sabbahallahu wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nas au syaukah au adaman min tariqin nas au amara bima'rufin aw naha 'anil munkar adada as-sittina wa thalathimi'ah fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Maka di dalam hadis yang ke-6 an Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seluruh persendian dari Bani Adam membutuhkan kepada sedekah. Dan nanti di riwayat Aisyah, berapa persendian yang butuh kepada sedekah? 300 persendian lebih. Maka ini dibutuhkan untuk melaksanakan sedekah. Mulai dari pagi sekarang terbitnya matahari sampai nanti menjelang duhur, waktu duha. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, maka setiap matahari terbit sebelum matahari di pertengahan waktu duhur itu badan kita membutuhkan sedekah sekitar 300 lebih di riwayat Aisyah. Maka kemudian disebutkan contoh-contoh dari sedekah. Ta'dilu bainal itsnain sedekah, maka menjadikan dua orang yang bermusuhan menjadi teman kembali, melaksanakan sulh adalah sedekah. Dan berbuat adil di antara dua juga sedekah. Dan seseorang membantu saudaranya untuk naik ke tunggangannya atau membawakan barang, menaikkan ke kendaraannya, ini sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, dan ucapan yang baik seperti sekarang kita melaksanakan pengajaran, ucapan-ucapan yang baik dari hadis, dari Al-Qur'an, ini sedekah. Dan juga semua langkah-langkah kita ke masjid adalah sedekah. Maka ini kenikmatan bagi kita, di mana salat berjamaah wajib,
maka berangkatnya kita menunaikan dari salat yang wajib dihitung sedekah. Maka ini kenikmatan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa tumitul ada ani tariq sedekah, dan menjauhkan apa-apa yang membahayakan kepada saudara kita di jalan adalah sedekah. Dan di riwayat Muslim diberikan oleh Imam An-Nawawi untuk lebih menjelaskan, mendeskripsikan. Maka di riwayat Aisyah, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa sungguhnya Bani Adam itu diciptakan ada sekitar 306 joints ataupun mafsal ataupun persendian. Maka di sini dibutuhkan untuk bersedekah 306 persendian ini. Maka banyak sekali. Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi memberikan turukul khair di sini. Faman kabbarallaha, barang siapa yang bertakbir Allahu Akbar, sedekah. Barang siapa yang memuji Allah, sedekah. Barang siapa yang bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, sedekah. Barang siapa yang bertasbih, mensucikan Allah dari kerendahan, dari semua keburukan, subhanallah, maha suci Allah, sedekah. Wastaghfarallah, bahkan kita yang penuh dosa, seperti di hadis Anas ibni Malik yang sanadnya hasan dikarenakan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya Bani Adam itu tidak lekang dari dosa. Maka kita pendosa. Maka di saat kita beristighfar kepada Allah pun disebutkan dengan sedekah. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukah au adaman an tariqin nas, dan juga menghilangkan dari duri dan menghilangkan batu-batu yang besar di jalan, dan juga menghilangkan dari tulang yang tajam yang timbul di tengah jalan, bisa membuat ban motor menjadi kempes misalnya, maka dijauhkan. Au amara bi ma'rufin au naha 'anil munkar au naha an munkarin, maka menasihati kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ada dasitina wa salatimi'ah, maka jika terpenuhi jumlah dari 360 mafsal dia laksanakan di pagi hari itu, fa innahu yumsi yauma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Ini keutamaannya. Di hadis-hadis terdahulu tidak disebutkan keutamaannya, namun di sini disebutkan keutamaannya jika melaksanakan peribadatan dengan jumlah semua persendian tadi 360 ibadah, maka dia akan berjalan di muka bumi ini dan pada saat itu dijauhkan dari api neraka. Maka ini keutamaan dari hadis Abi Dzar di riwayat hadis Aisyah. Maka di hadis Aisyah lebih gamblang penjelasannya. Maka kita terjemahkan as-sadisu, the sixth, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, from Abi Hurairah, narrated from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu. So every day the sun rises, charity need sadaqah is due on every joint of a person. So anyone need sadaqah for every joint of a person. And after this, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam give some of the sadaqah. Ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inu rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'an sadaqah
So from the sadaqah, like you administer justice between two men is a charity. If someone of you with the Muslim have against or have argue, and your brother is angry and the other is angry, so you administer justice between two men and is a charity. So make sulh between Muslim is charity. You know, Ahmad, the meaning make sulh. And assisting a man to mount his, or helping him to his horse or to his motorcycle or to his cars in this time. So this is sadaqah. And a good word is a charity. Good word like you make tasbih, takbir, or teaching now. And every step that you take to the mosque for salah, for prayer, is a charity. So this nikmah from Allah. Allah make wajib for us, obligatory for prayer. So from our house to the mosque, Allah makes sadaqah when we came to masjid, when we make step by step to masjid. So this sadaqah. And removing harmful things from the road, from the way, is a charity. So charity or sadaqah is very kind of the sadaqah. This riwayah from Abi Hurairah. So now we give you riwayah from Aisyah. Nabi Muhammad SAW said, every one of the children of Adam has been created with 360 joints. So everybody, they have 360 joints. So what? So he who declares the glory of Allah, say Allahu Akbar, or praises Allah, say Alhamdulillah, and declares Allah to be one, like La ilaha illallah, and seek forgiveness from Allah, istighfar, and remove stone or thorn or bone from the people path. So this all sadaqah, this all charity. And what? And al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar kadalik. So Nabi Muhammad SAW said, and enjoins good and forbids evil is the sadaqah. So to the number of those 360 will walk that day having rescued himself from the hellfire. So if you did for all 360 sadaqah, so you walk in this world and Allah rescued this guy from the hellfire. So this the beneficial. Every noon we make 360 sadaqah. So this too much. But in the hadith before, Nabi Muhammad SAW said, wa yakfihima bi rak'atain minad duha. And enough, this the action 360 charity, enough with make to salatul duha.
I'm ask you, who's yesterday make salat duha? Siapa kemarin yang melaksanakan salat duha? Maafi, nothing. Pada salat duha, amalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi di hadis Aisyah, from this hadis Aisyah, we need everyone in this day 360 join is make sadaqah. Who can do like this? Siapa yang bisa melaksanakan 360 jenis sadaqah? From takbir, tasbih, tahmid, how much? 300. But enough with 2 rakaah in salat duha. Namun itu semuanya cukup diganti dengan permasalahan salat duha 2 rakaah. Maka hadis ini hadis yang agung. So the point from this hadith with this chapter is easy. Maka the point pendalilan hadis ini kepada bab ini adalah Nabi Muhammad SAW explain every child of Adam need 360 action to make charity sadaqah. So Nabi explained the ways to make a good deeds. So this is the point. Make good deeds with imatatul ada anit tariq. Make taghirul munkar, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, and make tasbih, tahmid, tahlil, and istighfar. So they all the way to make good deeds. So this is the point now. Wa baqiya mas'alah. So we give you now the beneficial about al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. You know the meaning al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar? So this al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, this from the sadaqah. And this job is very high and increase of the reward from Allah Jalla wa Ala. Because Allah Jalla wa Ala said in Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. So you all khairu ummatin, the best man in the world, when you make al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. So this ayah is very high degree for who make al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, because Allah said kuntum khaira ummatin, you are is the best man Allah make in this world when you make al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. So al-amr bil ma'ruf and nahi anil munkar is the good action. Maka permasalahan al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar yang ada di dalam hadis ini perkara yang sangat tinggi di sisi Allah, di mana Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan di muka bumi ini. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Karena kalian melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kesimpulannya, orang yang melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar akan menjadi orang terbaik di dunia. So how with the da'i ilallah? So how with the teacher? Give lesson Al-Quran and Sunnah and advise the people to make Sunnah. So every day the teacher or the sheikh
or the ustad give advice to his children and his wife and his children. So every day Allah rise him. Kuntum khaira ummatin. You are is the best from the all mankind in the world. Maka kamu adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan, para sahabat, dan juga manusia-manusia yang mengikuti jejak para sahabat, melaksanakan dakwah setiap hari, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. And the other ayah Allah say, wal takum minkum ummatui yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. The meaning is everyone must do al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. So everybody seeing the munkar must forbid it, and everybody must advise the Muslim to the good deed. So this everyone must in this ayah. Wal takum minkum, everybody seeing the munkar must forbid it. Everybody make advice to the brother to good deed. So this command from Allah to all Muslim. Tagirul munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Faulaika humul muflihun. So if you did, you make advice to good and you forbid the people to make maksiyah, faulaika humul muflihun. So you are is muflihun. The meaning muflih is in the paradise and not coming to the hellfire. So al-amru bil ma'ruf and nahi anil munkar is the big action and have beneficial. Kuntum khaira ummatin. You are is the best man in the world. Sahaba and after sahaba who did al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. And the second ayah, faulaika humul muflihun. So they muflihun from the hellfire. But in this time I want to give you the rules of the taghirul munkar. Awas, saya akan memberikan al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. They have condition, mempunyai syarat. The condition for amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. The first, an yakuna al-amiru wa nahi aliman bihukmi syar'. So the first is, who won't make change the people to advise the good and nahi anil munkar. The first condition, syarat yang pertama ditulis, harus dia itu aliman bihukmi syar'i. He know about rules. His haram or no? Or this wajib or no? Like this. Fa in kana jahilan fa innahu la yajuz an yatakallam. So he don't have knowledge. And he don't have, and he ignore about this the hukum syar'i. So he don't speak this halal and this haram. And advise the people to make this halal or this haram, he don't know. So the rules, the first condition, who won't make al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, he know the rules in Islam. Okay, for example, someone not pray. When we hearing adhan, we pray. But someone working with us, like build house, not pray. So we make al-amru bil ma'ruf, advice to good, wa nahi anil munkar, and make stop to the maksiyah.
So we know rules of the pray is wajib. Okay? So we say, ya akhi, oh my brother, ittaqillah, fear Allah. Not pray. And Allah said in Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in. You must pray jama'ah in masjid with Muslim together, not in the house, not in his home, sleepy and pray in his home. So this good job for al-amr bil ma'ruf. Why? Because he know the dalil, because he know the rules. Salah jamaah is obligatory, wajib. So he said, pray, wajib. So this advice with the dalil, with ilm, this good, al-amr bil ma'ruf. Taib. For anything. So if you don't know about the rules in Islam, jika kamu tidak mengetahui dari hukum-hukum di dalam Islam, maka bagaimana mau mengajak kepada kebaikan? Kamu tidak tahu itu baik atau tidak. Dan mencegah dari kemungkaran. Kamu tidak tahu itu mungkar atau tidak. Maka di sini harus dengan ilmu. Maka seseorang melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar harus dengan ilmu agar tidak masuk kepada ucapan Allah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Maka termasuk inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kepada ayat ini, di sini ada tartib dari perbuatan-perbuatan dosa. Bahwa Allah mengharamkan al-fawahish yang jelas dan tersembunyi, dan juga disebutkan yang paling puncak berbicara atas Allah dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Maka jangan melarang seseorang dan jangan menganjurkan kepada seseorang jika kamu tidak mengetahui hukumnya itu. Sehingga kamu akan masuk kepada perbuatan dosa besar. Maka dia tidak mengetahui hukum, demikian adalah dosa. Kemudian menganjurkan manusia untuk berbuat dosa. Iya dan billah. Dan dia tidak mengetahui hukum meninggalkan itu adalah sunnah. Maka dia menganjurkan manusia untuk meninggalkannya, meninggalkan sunnah. Karena kejahilan. Maka ini syarat yang pertama. Maka syarat yang pertama, harus dia itu mengetahui hukum. Sehingga mengajak kepada kebaikan dan dia tahu itu kebaikan. Seperti mengajak sholat berjamaah yang wajib. Dan melarang manusia dari perbuatan kemungkaran. Tidak boleh berzina, tidak boleh berselingkuh. Karena dengan dalil. Adapun syartu tsani, the second condition, syarat yang kedua, to make amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, an yakuna aliman bi annal mukhatab qad tarakal ma'mura aw fa'alal mahdura. Fa in kana la yadri fa innahu la yajuz lahu an yaf'al li'annahu hina idin yakunu qad qafa ma laysa lahu bihi ilm. So the rules, the second, who want make al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, an yakuna aliman bi annal mukhatab qad tarakal ma'mur aw fa'alal mahdura. Maka di sini bagi orang yang melaksanakan amr bil ma'ruf nahi anil munkar harus mengetahui orang yang mau didakwahinya bahwa orang ini telah meninggalkan kemungkaran ataupun masih dalam melaksanakan kemungkaran, ataupun orang ini telah melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu harus diketahui. Kalau tidak diketahui orang ini melaksanakan sunnah, maka dia melaksanakan taghyirul munkar, maka akan menjadi salah kaprah. Seperti di sini kita melaksanakan sunnah, sholat dengan sandal.
Maka melaksanakan taghyirul munkar, jangan laksanakan seperti itu. Haram, tidak boleh. Atau bid'ah, salat dengan sandal. Katanya bid'ah. Maka di sini dia menasihati atau melarang, tujuannya apa? Jika niatnya taghyirul munkar, maka dia harus mengetahui orang yang dia larang itu dalam keadaan melaksanakan maksiat atau tidak. Orang yang dia anjurkan itu sudah meninggalkan perbuatan yang buruknya atau tidak. So this the second rules. You know, Ahmad? So for the man advice to good and forbid the haram, the second rules is must know their man al-mukhatab. You want to make dakwah, he ready leave the maksiyah or still stay with the maksiyah, you know. So what is the dalil? The dalil hadis muttafaqun alaih about someone came to masjid. Seseorang datang ke masjid harus melaksanakan 2 rakaat terutama di saat khutbah Jum'ah. So every imam make khutbah Jum'ah. If someone came to masjid, must do 2 rakaat. Like in the other hadith, Nabi Muhammad SAW said in hadith Abi Qatadah, muttafaqun alaih, man dakhala ilal masjid falyarka rak'atain. Who came to masjid falyarka rak'atain. Must do 2 rakaat. Someone came to masjid. And like this in the khutbah Jum'ah. So the other hadith Nabi Muhammad SAW, when came the man, Nabi Muhammad SAW khutbah. So he want to sit, Nabi SAW no, pray 2 rakaat. You know, so pray 2 rakaat in khutbatil Jum'ah wajib. And the other, falyarka rak'atain. Anyone come to masjid, pray 2 rakaat. The meaning here, what is the point? Mana dalilnya? Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yakhtubu. Nabi Muhammad SAW make khutbah Jum'ah. Wa dakhala rajulun, kemudian masuk seseorang, fajalasa, kemudian dia duduk. So this Nabi Muhammad SAW want advise him to make amr bil ma'ruf and nahi anil munkar. So Nabi, the point here asking, awas, di sini poin pendalilannya. Hal sholaita rak'atain. Nabi ask him, are you pray 2 rakaat? Fahim talan? So this the point. Must the amirun bil ma'ruf wa nahi anil munkar know with knowledge he still doing bad, so advise him, forbid from the bed. And he not living from the bed, we make forbidden. So must know. So the point is Nabi Muhammad SAW ask the man when the man sitting in the khutbah. Di saat masuk salat Jumat dan dia duduk, Nabi tidak langsung hantam kromo, hei, kamu telah berbuat dosa, kenapa kamu tidak salat? Fahim? Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi asking, are you ready pray 2 rakaat? Apakah kamu salat 2 rakaat? Dikatakan la, kum sholli rakaatain. So when he said no ya Rasulullah, so now wake up, pray 2 rakaat. Okay, understand now? So this the second rules. Maka ini adalah syarat yang kedua. And the dalil for the Quran is general. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. So someone want make amr bil ma'ruf nahi anil munkar must have ilm. Because Allah say wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. So you can make amr
bil ma'ruf and nahi anil munkar without ilm. So you not punish the man, he is wrong, he is right, until you have ilm. Because the hearing and seeing and your heart, Allah will ask about it. So anyone make amr bil ma'ruf and nahi anil munkar must know about the mukhatab. Maka orang yang akan diajak kepada amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar harus diketahui dia melaksanakan kemungkaran atau tidak. Maka di sini taghyirul munkar need tabayyun. Okay. If you want taghyirul munkar need tabayyun. Not taghyirul munkar I'm just hearing his man like this. I'm just hearing from the man or from the people. The man he is do bad and the other. Not enough. Must tabayyun. Because Allah say in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. If you hearing from the man about the people, you must seeking the truth. Tabayyun, seeking the truth. Maka dalam taghyirul munkar harus benar-benar mencari kebenaran. Tidak hanya sekedar melaporkan kepada orang dari ustadz atau syekh taghyirul munkar, tetapi orang ini tidak melaksanakan apa yang dia tudingkan. Karena dia tidak tahu. Maka ini akan membuat permasalahan lebih besar. Dan yang ketiga, haruslah orang yang melaksanakan amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar alla yatarattab ala nahi anil munkar ma huwa ankar minhu. So this the third. If you want make a change the munkar, please don't make the munkar is bigger and biggest. You know? So if you want make change the munkar, change the maksiyah, so not make the big sins. Because if you make change the munkar, but after this more the munkar to you or to his man, so this haram. So intabih. The dalil for this, for action, like example, you see the brother is sleep, not pray, what? Not pray witr. So pray witr sunnah, okay? So you angry, for example, and bring the water, like jalon water, 20 liter. So after this, yasub fawqahu. So you throw in his head, bam, like this. So this make a munkar is bigger and biggest. Because this man may be sick, cold water. And the second, you throw in his head, bam, maybe sick and maybe bleeding in his nose, keluar dari hidungnya darah karena dilempar 20 liter dari galon agar dia bangun. Maka ini amr bil ma'ruf, good or not good? Not good, because make the problem what? Haram. So you like make zulm. For what? I wake him for pray tahajud. Okay, this sunnah. But now you make zulm. You make maksiyah to Allah. You make zulm to his guy. Okay, understand? So like this, the dalil is in the Quran. Allah say in Al-Quran, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. So this ayah in suratil An'am maknanya, janganlah kalian
mencela orang-orang yang menyembah selain Allah sehingga mereka mencela Allah dalam keadaan kebencian kepada Allah tanpa engkau sadari. So this ayah the dalil, don't make nahi anil munkar but make bigger. For example, Allah say in Surah Al-An'am, la tasubbul ladina yad'una min dunillah. So you don't curse the Nasara, don't curse him, and you don't curse the Yahud, and you don't curse the atheism. You atheism, you don't have God. Why Allah said fayasubbullaha adwam bighairi ilm? Because if you curse him, Jesus Christ is not God. He is son, like Adam. The meaning is the son of Adam, not the son of God. So maybe he angry and he curse Allah Jalla wa Ala, or he curse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Muhammad bam 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 bam, and your God blah 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 blah. So this man now curse Allah because of you. You curse him, so he cursed Allah. You know? So hada huwa dalil. This in Al-Quran. And there are hadith in Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, la'anallah man la'ana walidayh. Allah curse who curse his parent. Allah curse who curse his parent. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. So who's cursed our parent? No one can curse my father, my mother. No one. So why in this hadith Allah said, or Nabi Muhammad SAW said, la'anallah, Allah curse who curse his parent. So no one curse our parent. But the meaning here, minal kabair syatmu rajul walidayh. From the big sinner, or Allah curse who curse his parent, the meaning is this guy curse his parent. Your father is blah 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 blah. So your friend said, and your father is blah 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 blah. And your mother is, I'm sorry, your mother is prostitution and. Like this. You really motherfucker, Afwan. Like this. So, this the curse from his friend to his parent because he cursed his parent. You know? Ahmad, the meaning, so this dalil in hadith and in Al-Quran, when we make tagirul munkar, di saat kita melaksanakan merubah keburukan, itu harus dengan ilmu. Maka jangan membuat kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih. So please, if you want make good to the man, to the people with the dakwah, don't make the munkar is bigger. Like for example in democracy. For example, our president is bad. So make like demonstration. So the demonstration is from Khawarij, not from Islam. Dari kufar, demokrasi. Maka mereka demo. Dan di demo itu, they have maybe 1,000 people. They make anarchy. They maybe burn the office and maybe steal from the supermarket. Maka mereka akan mencuri dari supermarket dan membakar dari gedung-gedung pemerintahan, and curse the police and maybe killing police. Maka di sini they said, because tagirul munkar, we want change the system. Sistem dari presiden kita tidak baik. Maka tagirul munkar, come on, coming to the president.
and make him this and that. This in democracy, or the name is demonstration, is not good, not from Islam. Maka ini contoh membuat taghyirul munkar, one change the bad with demonstration, membuat fitnah lebih besar. Make the fitnah is bigger and biggest, not solve of the problem. So what the solve of the problem, like in Islam? If you have something, so make dakwah to imam or to president with dua to him, or with face to face, not bring 1,000 people and make fitnah, so they anarchy and the other. Maka demonstrasi bukan dari jalan yang benar dalam taghyirul munkar. Adapun kelompok-kelompok Ikhwanil Muslimin, Sururiyah, and the others, Khawarij, maka mereka menjadikan demonstrasi itu katanya adalah taghyirul munkar. Mengamalkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita mencegah kemungkaran dari presiden dengan demonstrasi. Maka ini perkara yang salah. Dengan melaksanakan demonstrasi malah akan menyebabkan fitnah semakin besar. Sehingga terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Bukan caranya yang benar. Jika ingin menyampaikan kesalahan dari presiden ataupun pemimpin, face to face, atau risalah, atau apa saja, tidak membuat fitnah. Maka pemerintah kita muslim, our president is muslim, and our people is Muslim, so make nasihah, not bring 1,000 people to make nasihah president. So this make fitnah. Allahul musta'an. Maka taghyirul munkar harus mempunyai ilmu-ilmu tadi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 perkara? The first, what is the rules taghyirul munkar, and the second and the third, you already know. Semuanya telah mengetahuinya. 3 syarat melaksanakan taghyirul munkar. Maka kalau begitu